na ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki niya itulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen, tapos mabalik ako, pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Agaw na Huwebes, Pitsa 26 at bulan na Hunyo taon 2025. Maabig ya kabwasan, masantos ya kabwasan, ada balang sinansakay ya pinablin dumaringal na sayan na programan Orly in the Morning. Kantabay tayo at technical side ka Edwin Inong.
Good morning, good morning, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin apo nga dumdumngag ti daytoy nga programa tayo sapay kumaadda kayo iti nasyaat nga kasasaad tatang agsapa iti Huwebes. Aray masakbay akatune in tan aray mambabantay na sayan na programa. Mapalasapas lang tampol so manchachat. Manuna ay Sarlo. Master Sarlo si Yapar Rapi Ditan Eda Malasike, Manong Ben Hubillanos, Ryan Reyes Ditan Edisla Dipoten, Lebsong Lingayen na Pangasinan, Jojo Bauson, Jean Magzano, Madam Teresa Cornel. Aray manuna niran impormasyon na balita eda sayan na programa tayo. Kumusta mo't laman na si amigo tayo na Engineer Rodolfo Dion ditan eda balay na Kalasyaw. Personal at apyan na siguro ya agla umpawil ada merkado iraratay a recover ya droga. Personal ya binantayan nan Presidente Bongbong Marcos supampuol ada saramay bulto-bulto na shabu jada panamaglay na satay thermal decomposition ada Kapas Tarlac. Inyanda at incinerator itan o titawag to ya crematory. Pinuulan dala tati gagimira imay bulto-bulto na shabuya araya limulutaw at kadayatan na Sambales, Lingayen Gulf da Pangasinan, Tanditan at Ilocos Sur, Ilocos Norte. Wala ni may asabat ya fishing boat ya say karga to atate gagimira at sako-sakon droga ya bilyon-bilyon so kantidad to niya. Ya araya at asabat at tatawagan ng dagat ng Shabu. Unaabot at sampluran na bilyon so kantidad na saratan ya illegal ya droga ya pinaulan. Kabyangan lararaya at ati gagimira may limulutaw ada kadayatan na Sambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur na Cagayan. Personal ya inamuta na imatunan ng Presidente Marcos ay agabay ito na nanungneng no anton talaga tay sistema malapod pakarol na sararatan niya droga insan pan-testing panigsamin
And then finally sa Pandural Sararaya ya asabat o naral iran na droga. Kabyangan mutlatan aso impila atati gagimira ya pinulan aray illegal ya tambal yaya at naralmat ada sa ginawan anti-drug operations na Philippine Drug Enforcement Agency yaaya at agla na kaukulan yaidalan ada korte kabilang latan iraramay likido, marijuana, ecstasy, cocaine, lidocaine, tan aramay nanduruman na expired laran tambal. First time ko, kuhanan na Presidente Marcos, yan nanungnang iraratan kanyan Intrisado Act. Ya bantayan, sunagawan na pamapuol. En kwanto, ya sa chambers temperature at itagay at 700 degrees Celsius. Ya ampot-apotang latan ya talagang tunawan tanduralan iraratay active elements within the drug. Impalapang ni na Presidente ya gabayton makasiguro ya arayan naral iran kontrabando talagang duduralan tan angga pula su pag-asan pawil ni ya nailako da kalkalsada iraraya. Tantayumot lalante tati gagimira araratay nagagawan na recycling. Walay na erda salatandatan o dino amay daisot lambungat si reporda amay kabalgan at si katumutlatan so ilako lamlamang umpawil. Karkarsada ratan jadda para maglay na satay street level pushing. Amay-amay so nakukumpiskan shabu na na Philippine Drug Enforcement Agency o dino PDEA atay Police Drug Enforcement Group PDEG. Amay-amay so nakukumpiskadara kabyangan lay National Bureau of Investigation. Walamot so nakukumpiskadaya illegal iran droga. Pero antayumot la, puro labat la araramay asabat, naral kumpiskalabat la, so naibabalita tayo. Ang gapulay katumbukan tutan, agtila anta, aglaanta na umbalay, no nakardala irarata niya kumpiskaran bulto-bulto yak shabu o dino illegal drugs. Wala ray rason ya say kwanda inyamutmitan inyatulmi tapiano sikatuya so ipresenta na ani yagawan min ebidensya. Agay mo lata na karakuloy ya inyamot iran akumpiskan druga oy. No agaw-agaw at wala nakukumpiskan druga na saray otoridad angga pula siren. So panginan at sararata na tating gagimira. Natandaan nyo na panahon na PDEA Chief, PDEA Director Santiago at wala man so akumpiska ya illegal ya drugan in Yatol di man ad opisina mismo di man ad custody wala may custodian dyan tanot yang Yatol na satay shabu ya mang kantidad na 35 million na pesos ibagaran in Yatol man para gawon niya ebidensya pero ang agawad saman abalang kanyan no natandaan nyo wala ni man so bulto-bulto mo tya drugan mang kantidad na mga 6 billion
ya aya at akabidyo ni ratan, ni bidyo ni no, paano to ya inalatan at sakay opisyal na Philippine National Police, kaibalagtan imaibabagaran asid dan, I think, Sergeant Ramos, no, gak nalilingo, si Katuya at atiga gimira ya arilibtan, ja Metro Manila, Imbaki diman, Mindanao, piano diman na Manjuti, Impawil lalabot, ayay kabyangan na say Police Drug Enforcement Group, diman na tatiga gimira at asukayan, ya mayamay manayay iya amot, ya illegal ya droga, kanyan, araya at kinakasuan, natandaan nyo man, 18 ya opisyal na Philippine National Police, kaibalara may arom, pigaraman niya akasuan, niyang gapulay ng sumpalan tuman na kaso, walalarad active duty lalamot amo, iraratan at tatiga gimira, ya suspect ada satan niya pangiyaamot na ibitlan illegal ya droga. Kanyan na si Presidente Marcos, si Katula mismo, nangiangimat, anang bantay tan nakaimatunod sa tanya talagan siniguro to ninengneng to yaatan at pinuulanda kasumpalan na say pinaniksamin at saman no genuine iman ya abitlan na Shabu, iniksamin datan say kabyangan na pili na crime laboratory, Philippine Crime Lab, sunan nagsamin at satan, kanyan inganggan na Presidente Marcos at kiran PDEA Director Undersecretary Isagani Neres, Director General na PDEA, yatampol siya duralon itan sa abitla ya bulto-bulton bilyon ya kantidad na shabu ya aya naladtan saray kadayatan na Sambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Surtan na Cagayan. Ininspeksyon na Presidente Marcos iraraman sa akasakon Shabu at headquarters na PDEA at Quezon City. Impalapag na Director General Neres, yapuulan iraratan niya Shabu at loob na 24 oras diman at kapas Tarlac at panamaglay na say thermal decomposition. Likod ni at satan arayan na Shabu ya dapat lan na puulan at walamot ni may 699 million kakabalog sa kantidad daraya. 699 million ya kantidad na droga ya akumpiska ya walamot la so ganggan na korte ya araya at puulan. Walalay court order sa atan. Kapiano nabural mo't suuntan mo't la ya kanunutan at saray umbali lanti tawalaman so in-expose ng dati na Presidente Digong ya bangag ya Presidente tayo inggang ganla ya tampulan na duralon iraratan so akumpiskan na droga agla mampalabas na pigaratan niya bulan nanungneng nyo ya araramay unaan niya naral nakardalararaman nakardalararaman natatiga gimila tinipon da kasi kasi pinuulan dalaba jet amay naral di tanay at sari kadayatan nakartula balo to iraramay arum yan niyamot ya araya at bulto-bulto mo at mangkamay naral da diman at bataan naral da to somewhere at Bataan man or Bulacan, nababalang iraraman. Kaya dapat talaga kapan-uril mo natin after yan i-present mo rarata na ebidensya, in-examine na crime laboratory positive, genuine iraratan, impresenta mo kurte, sa kurte dapat iganggan tula, sumalaknaban ya pamuol at sararayang klasin ebidensya. Agla dapat pabayagan tan
agla dapat iatultan ya matantan so pandesisyon at pandural sararatan ya illegal ya droga ya si katutay siligan no akin saray miyembro na law enforcement agency o aray law enforcers tayo at paninteresan dala iraratan so akaamot iran akumpiskara ya illegal ya droga amputang mata nasaratay kurap ira ya kabyangan nasaray law enforcers tayo so untalan bunto-bunto niya ya amay akaamot ni o walad na custody ni na antong klasen opisina ya maaya at plus tan maganon pangkwartaan iraratan ajad panamagloy na satay recycling at ating gagimira makala kalabat na taluran kilo sa tanay mangipuslit kalabat na taluran kilo milyon la so kantidad tutan kaya na mangkalaw tayo akin at aga na uupot susupply na shabu aga na uupot akin at patuloy nin siya so panaglako na shabu at ate gagimira singasatan narala so bulto-bulto illegal ya droga akin wala nira balot sumanlalako at saray kabaranggayan di ba wala ni street level pushing no natandaan tayo tate gagimira wala ramay tinawag iran ninja cops ninja cops ya araya at manre-recycle na abitlan shabu aga idideklara na sararayan ninja cops so nakukumpiskan shabu kumbaga manggagalaw ira na sa may sungka manggagalaw ira sungka isusubida iraratan so arum yan na urda insanda ila kulalamot iraratan at panamagloy na saratay asid da ayala may babaga tayo ya wala man so akumpiskan 900 kilos ya shabu ya aya at walad custody panagasikaso na datin pulis ya si Rodolfo Mayo na Police Drug Enforcement Group Manila Police District noong Oktubre 8, 2022 ya aya at recycled drugs iraratan. Yamang kantidad itan na 6.7 billion. 6.7 billion. Amay-amay ya pulis o asangkot at satan niya gawan cover up na abitlan na droga kaibala so Dwaran Police Generals tan saray talumpluran tutuuto niya. O ayalaman so imbagak na niman. No natandaan nyo, Tatay Gagimira, di ba? Wala may akabidyo ya jadsakay ya sanlaan, pangkayarian met kunutan, negosyo na sakay ya pulis, opisyal at Tatay Gagimira, di man ira ng gaway transaksyon ni anggad inlasur iraratan, ya syaku-sakun shabu, syaku-syaku ya sabu. Makapagkalaw ya sa kaya sarhinto at sikato so makapambumbun na ararayan kadakil na untalan kiloy shabu. Araya man ng panaon ng Duterte at Tatay Gagimira wala rin nanaaral, wala rin nakukumpiska iya amo daman agda impaway iya amo da anggad den asalatan la Presidente Duterte impaway lararatan iya karakil na abitlan na shabu. Kanyan dugaya so gawon natin niya kurang ng Director General Isagani Neres ya mismon binantayan ng Presidente Marcos so pampuol ada saratan niya abitlan bulto-bulton shabu ya kumpiska. Tapiano ang gapulay na recycle na sararayan kabyangan na ninja cops o kurap iran na pulis tan arum nira ya law enforcers.
Ya pangkwartan datan, tabalag ya kwartatan, pinablimiran dumuringel. Aya, so pinuulan ditan, aramay, narul lambangat, aramay akumpiskate lambangat, iraratan. Paano tumutoy, nawalalay akalusot at sama na nayarin wala rin di ko itutan. Mangipulag tayo diyay, pero ilusot tayo ay, taaya, walay nakplag, walay imbantak, aya sa kumpiskit, walay accomplishment, pero walay akalusot. Ag tayo anta, no wala rin untan. Katutay tutuputunmut at atay gagimiranan, Mayor Paul Batawil na linggayan bilang datin na opisyal mo titan, nan-general mo titan. Anta to, sa ikwanto lang ti, siya pa, sumaking gawa at sararatan, ya injitison, impulag iran na droga, siya pa'y making gawa, wala tayo investigasyon, siya pa'y mangawat at saman, nga punipin maway, no siya pa, sa pangitaranda, araramay kabyangan na saramay tatawagan iran na sindikato, ya asabat ditan Sambales at ati gagimira ya unliligada mga 1.5 ya tonelada na say worth na shabu ya mangkantidad ditan ya 10.2 billion pesos asabat itan ang probinsya na Sambales na June 2025 at paglilabi akalugan at Philip Sakaya Bisel ya rehistrado da Pilipinas itan ya fishing boat aray foreign national na Chinese Malaysian descent Japanisyan iraraya ya membro na Samgor International Crime Syndicate araya ya drug cartel at sikara sa walad behind the recent dumping ang ipulag ngibantak na saratay Cebu at coastal areas na Sambales, Pangasinan, Ilocos Sur, tan Ilocos Norte, Cagayan. Sipay pangitarandat sa tanay. Sipay makinggawa at sa may fishing butoy. Araya dapat kumun. Iparong tal na saray otoridad. Asabat da walay Philippine registered fishing boat. Aka-registered Pilipinas si manya fishing boat. Sipay makinggawad sa manoy. Yabitlan fishing boat Sipay pangidiliburan damutoy. Ada satan niya akumpiskan siya bo. Balbalaga kantidad itan. Unliliga 10 billion, 10.2 billion ya kantidad. At say karakultutan 1.5 tonelada na abitlan illegal ya droga. Pangiturandat satan, pangibagsakandat satan. Araya kumun si ipaway na otoridad. No sipay makinggawa ada satan ya abitla ya illegal ya droga. Pangibagsakanda, pangituranda. Asabatan ada kadayatan na Zambales, Sambales, Singsinggirad Pangasinan itan, di ba? Boundary labat na Pangasinan, Infanta, Sambales la, tating gagimira. Agdamot ipaway, no supay makinggawa at saman, so fishing vessel. No supamot kasi sa pangitaranda, pangibagsakanda at sa atan yabitlan illegal ya droga. Wala tay cover up. O baka wala lay akalusot, araraya may nan susurinder lambangat, in susurinder da, araramay sumisigay, arama sumisigay baka wala lay nilusot damo tayo. Agtayo anta, pinablimiran dumuringan. Ayan bangkalaw tayo, hanggaman untan, amayamay sunagagawan accomplishments, amayamay sunana erel, aking balot agnin sinsya manunda so abitlan illegal ya droga lakuan ada kabaranggayan.
Ditan kuno ada bunuan, ha? Ditan ada bunuan. Ano ba yan? Sa Bagong Baryo ba yan? Diyan sa Bagong Baryo, dito sa amin, kwanto, marami na namang shabu, kanan Richard Ramos. Sa ikwanan na Manong Bin Hobillanos, si Mang Bin Joby. Tuputan tiray anti-narcotic units, aro, akin at wala ni ilalako, kanto. Malaknaban nilakuan. Makmaksil sa radyo ko na ng Robert Morante. Ya mandurengal at saya na programa tayo kanan Cecilia Morante. Aldrin Pereiras. Carlito Bandong, Agnes Ramos. Humano Japan. Arikatu. Tumadatsi. Watang kamanaya Japan, ha? Diyan ba kayo maghapunan? Sa Japan. Marakutan. Pa-trouble. Surti kayo, makakala kayo na mamuran kino, ha? Jamie Bibi Torrio, kumusta mat ditan ad Iriam, Jamie Bibi Torrio, wala ne? Sulakuan ditan. Si former kagawad Francis Ramos. Rapi Mangalyag Jr. John Dexter Kalimlim, si Glenn Makaalay. Good morning. And si Doktora. Good morning. Si Edeline Paragas tan si Doktora Oksan. Good morning. Tilak ko manaya. Tilak ko may resulta na sa may examination ko. Abalang ko no inkargalan ng Mrs. Diman at Luganan. Dong Tulyaw. Check up ko pa naman na may schedule ko natan. Juliet Balestero, si amigo Joey Daroy, kabat to, si Sergeant Mayo. Si Atok Kalimlim sa ikwanto. Good morning, idol. Sana matanggal yung nasa harap ng school ng Maluwod, yung ginagawa nilang pasyo dibilin para makatabi naman ang mga sasakyan namin pag magbababa kami ng bata papasok sa school. Ewan ko nga ba kung bakit ang daming problema dyan sa barangay ninyo. Hindi na ata ito inaasikaso at pinapansin ng ating kaibigang Kabsat Kapitana Amping. Last term tula, di ba? Last term tula ay last term nila dapat mangkuli kini tapiano panisya ang daratay iindurs tuyo unsublay eda si kayo manuloy barangay. Wilma Cabico Velasquez tan si amigo Erinyo Velasquez, and happy birthday at kinan Alma Ortiz, Joan Robosa ditan at Babaliwan Poblacion Weste. Greetings malalapod kinan Jolens Antipolo. Remedios sa Karamat tan si Bernard Bugayong, amigon Buds Vidal, Lita Santos, Oscar Dolormente, JJ Gamboa, tan si Benedict Dumayas. Antay watati gagimira, anan
walalay pakabat, walay announcement ya itagida. So, presyo ya gasolina. Ay amay-amay man rireklamo. Amay-amay man rireklamo ta alas 5 nilabat nangarum. Kaput laray gasolinaan. Kaput laray gasolinaan. Imbis kumon ya makasambot ka, pagipul tank mo sa tay luganan mo, antes ya una tagay su presyo, 4 piso, yanggad 5 piso sinya tagay ito. Dati-rati, araramay 49, 48, nagmaliw laamon 53 o 52 pesos. Inanamo dan tampol so pangkanawnawa. Ya sakbay so pangikapot na sarate gasoline station. Araramay amiga tayo. I-chatdad si ka tayo. Wala rin amigo tayo. Kinoy, idol, ni asakbay so pangkapot na sare gasolinaan ninyo tanoy. Sayang mo at kunday may natubo da ikalibrit dan tampol iraratan. Ay wala sa kaya gasolinaan somewhere going to Mayumbo Karanglaan. No nabasa tula o i-announce la tati gagimira suuntalan na pangi-increase na gasolina kaputlatan. Mangkaputla unaan tula mga 2 days before kaputla tati gagimira. Abalang mo yun abangkrap la. Kinatagaman lulukas tamanaya alagarun tulabat. Ya una tagay su presyo gasolina isang tulalamot ilukas so abitlan na gasoline station to niya gaylaya ya rapiters. Tutuputunda si PDEA Director General Neres galing naman dito sa Pangasinan, Provincial Director noon. Kanto. Hindi lang Provincial Director yan. Galing yan dito bilang hipi ng CIDG nung araw. Lieutenant pa siya. Tinyinti pa lang yan. Kasama ko na nung araw yan. Aminina. Ayan, si General Asurin. Major pa siya nung araw dito. Nasa CIDG yung mga yan. Doon pa sa Tapwak ang kanilang safe house. Kaya hindi na bago sa atin dito sa lalawigan ng Pangasinan si Attorney Isagani Raquinho Neres. Okay, aramay gabaydan na pituyawan, nanungnung. Ito na naman, si Ka Edwin. Palagi na lang ganyan. Nananad dyan Unsabi sayan agaw, si Senator JB Ejercito, ditan at Region 1 Medical Center. Alas 12 hanggang alauna watan at Region 1 Medical Center. Si Senator JB Ejercito Mantur ditan at R1MC tan meeting at saray kabiyangan na staff Labitlan Hospital aray health workers aya at gabay ton nungnungan at ati gagimira may full implementation na ipromote to tan monitoron to so full implementation na satay universal healthcare law ya si kato so sakay at sara may utor tuta na tating gagimira universal healthcare law ya halos agmet itan na natutumbok marakep sugagemtan marakep sa abitla ya programa
maragap titan niya programa na pakatulong at sarayay mairap bilay. Ya singa kapara tayon mairap bilay si Ramil Velasquez. Yala nang mandurengal at saya na programa tayo. Si Mrs. Tutan, manreklamod siya, nilirad sararatay untan iran, ularad sararatay government hospital at ang gano dyan saray clinic at ang pulabatla. Nauntan naalan na tambal, basic irang klase na tambal. Dapat wala laad barangay iraraya Arata na basic irang tambal, amlodipine, losartan, metformin, pakarakal, asare man na sasakit na diabetes, high blood pressure. Araya, importante raratan. Kailangan sika talagang indigent, no balance billing. At saratay hospitalization mo, provided si kabalot, at wala ka samay charity ward. Charity ward. Agmat na yari, ulakad, mampakumpain ka government hospital, pero mangalaka na samay P-ward. Kwartom, aga na yari man. Understood walay kwartam. Kanyan, ulaka, charity ward. Pero sa problema, kasabim at sararatan niya government hospital, sa ibagada, angga pulay kwarto. Napnula so kwarto, angga pulay na panginan si kayo, anggano dyan sararatay ali o pasilyo, watala iraramay kama, at ati gagimiran duro kulan na sarate pasyente. Ibagada, angga pulay kwarto. Ditan ed kola ay charity ward. Saan tigawa mo? Kapilitan. Ulaka ed samay P-ward. Ta ibabagamot na doktor, ibayadvice mo na doktor sika. Agka nayari, ilaok, ditan ed charity ward. Ta baka na infection ka. Sika mo, tagabay mo mo nilanti mambilay. Ulaka ed samay P-ward. Kasabim diwad P-ward, air condition room. Ano pa nagbabayar la, wad tala may billing mo, balbalag, angga pumanayay kwartam, angga po'y ibayar mo. Katutay ira po, niya may experience tayong unta na tatay gagimiray. Ulad ya, may kero na tulong. Sa pamilya to at na ospital, iner, kwamutuputan mo, ino sa kakumpainan to, walad private hospital. Ang tanggapi kwartayo, ibabagayo, akinat, awitin nyo ay private Iran hospital ay. Andi sir, ta siyempre emergency, sambuton mimo subilay, katumot lanti, so kanyan, di mamimbatik, ay, tantam yang gapoy kwartam, di ba, Robert Aguado? Antam yang gapoy kwartam, ibatik mo ditan. May rason niya sa ikwanda at, taga-aling ni, may limad siya. Yakin, may gagkaraw na tulong. No panon, makalay discount o kaya na no balance billing iman su bill to. Sa ikwangkot, akin imbatik unitan at pribadon hospital, tanitanay sa asing Singaria Region 1 Medical Center, ditan asing singgarod si kayo. Tagda kami asikasoon sir. Pulpulyanan da kami. Araratan niya rason. Kanyan idadalom nyo dya. Saragyutan niya ipasabi. Kinan Senador JB Ejercito taon sabi natan niya agaw ditan Region 1 Medical Center. Mituyaw ulad tan na outpatient department. Nangangantoy kay papasan sitwasyon na sararatay pasyente mampapakonsulta ditan outpatient department ulad tanad malasakit center DSWD or CSWD ulad tanad sarate PhilHealth office ditan.
Sa ating malasakit center at sa kilatan niya one-stop shop. No, tungtung ito one-stop shop. Wad tanla so DSWD, wad talay PhilHealth, wad talay PCSO. Kaibalagtan na tatay gagimira at sa atay malasakit center. One-stop shop. Malas mo lang bangat. Malas mo lang bangat na agdakatan na entertain o dino asikason. Kanyan, nang mo, malas o sakit, sunakar mo yasinter. Universal Healthcare Program, agaylay abig, how beautiful, itan, ya abitlan na programa at ati gagimiran, gagamtan, ya makatulong, para sararayay, kaparatiran mairap bilay naman bilang si katayo so mansasakit. Diba? Bali-bali. Bali-bali tan niya bitlan na programa pero no aga na i-implement itan niya marakap useless iraratan ya bitlarang klasin. MAIP, Medical Assistance for Indigent Patients. Dakala kwarta. O, kanyan itatawag imano. No natandaan nyo at ate gagimira si Presidente Bongbong Marcos mismo sa bimisitad National Kidney Transplant Institute. Ya anang nang to, personal, ya ugaw, mampapadialysis. Kanyan inggang ganto si Secretary of Health Herbosa ya manggaway pulaing kapyan nabaat ya idarakil nasaratay pasyente ya mansasakit walaan nasatay chronic kidney disease pinablimiran dumiringel. Chronic kidney disease. So, ante ginawa natin na Secretary of Health. Amin. Ya kabyangan government hospital inggang gantutan pinablimiran na dumuringal ya walay nagawa ya early kidney care with free screening. Ditan at Region 1 Medical Center. La kayo ditan. Mampacheck up kayo. Tay babagan libre. Walay man singil at si kayo ditan, i-report nyo. Tay itawag imano tayo mo, timan tagay. Tano siya pararatang bilbilang, ay reman sisingil ditan, tan nararatay kabyangan na department head datan, clinic head datan, i-report diman at Department of Health kabaloyan. Concern na maong si Presidente Marcos lapod una atagay o atagtagay sukaso na sayay walaan na chronic kidney disease. Sa dialysis cases patuloy itan ya una atagay itan na mayamaya Pilipino so ag makaanta o ang gapuni pikakabad da agdani antaya walala manayay sakit da at kidney until advance lalaratan no grabe la insan mo nalik na taangga po'y sintomas tunitan angga po'y sintomas tunitan nagrabe la insan mo nalik na kanyan sa ginawa natan na Department of Health inggang na amin malapod tagoy down to hospitals government hospital kanyan ditan at Region 1 Medical Center mangiyo offer natan na pre-kidney consultations year-round tapyano na i-promote so early diagnosis and prevention. Si Dr. Mary Grace Ann Roque mangidadaulo na satay R1MC Renal Care and Transplant Center inexplicato sa kidneys filter waste and excess fluid from the blood araya at ukalan naukal panamagli na sa sirit
bangbalat no agamang function properly man fail at ate gagimira so renal kintayo aramay man build up itan na dutak dala tayo laman tayo at sikatutan so umpulag at serious health problems. Unliligadala ko anong doktora Roque 2.3 million Filipinos walaan na satay chronic kidney disease. Most common kidney illness araya atatiga gimira 1 person diagnosed every hour. Imagine yutan? Kanyan atan bisita nitan dan Senator JB Ejercito sa Bitlan Hospital nanangan to itay full implementation na satay universal healthcare law. Kanyan no wala rin problema yun dita na tatay gagimira management ditan at Region 1 Medical Center aratay agapan na asikaso ditan numampapa-check up kayo araratay kabiyangan nasaratay empleyado ditan saragyutan niya idalun. Actually i-encourage si tanot ng Direktor Joseph Roland Mejia manreklamo kayo tawalamot sa grievance committee watan sa abogada si Attorney Mejia anak na Attorney Jason Mejia si katutan so legal officer da ipasabiyutan sa Bitlan reklamo no natatakot kayo ipasabiyud dya DWIC tasi katayo so mangi pasabid kinong Director Joseph Roland Mejia. Perla Fernando lakadtan at Region 1 Medical Center ay pa-check up murara tay lilik na muran sakit. Sambo mo, anamutan mo yung pangkanawnawa, tanong kaparatakan media bitis, nanangnang mo, no, aratay early o advance, early kidney care with pre-screening. Pa-check up mulatan, kadilikado'y mampadialysis. Brother Robert Ramirez ditan ada Fairfield, USA. Mandurengal natan ang gapoy biyahe to amo wala dabong. Aya may amay su liliburan tutan at Amerika no sarin tulamay balbalag atrakton man deliver county to county from Florida ulad Texas ulad dagdakal ulad Nevada, anyan natan rest day na brother and compadre Robert Ramirez. Pat Molinaong, si Max Hedrom. Kumusta ka la, Aldo Gomez? Long time no jamming. Mila Dolormente Sebastian. Preciosa de la Cruz, kumusta kilad tan? Kipapasin nyo ditan ada barangayo. Haratay nasasalinap na dano mo, underwater. So kabarangayan da, haratay dadalananda. Manalalwar kayo tayo sakit ya leptospirosis delikado itan. Kantay mutla haytay jalanang pero ang kapoy dulap kuno walang baha. Di ba? Walang baha kundi. Pero high tide. May tubig. Ernesto Mosada, si Nilda Obispo ditan at San Diego, California. Pinapabati rin si Mel and May Divera ditan at San Diego, California. Maabigya ngarum ada si kayo ditan ada San Diego, California.
mga alas 4 ng aram lagi ditan California natan. Remy Mong Andisa, pamilya Molik, Hobito Quezon, lawa siya dumarungal tayo ditan at Barangay Pugaro, kaibala si Jima Busto. Jaime Ignacio, Agawad Panod Quinto, Litanad Lucaw, Alex Rosal Jr., Len Coronel, tan si Marvin Nabong, and Loverboy Armando Segundo. Aray kabiyangan met. Walay singit jay si Fernandez Gulda. Aray kabiyangan na pamilya Rio Perio, Olpindo, Ditan Arellano Bani, si Milet, Andrew Ligaspe, si John Van LG, Marites Sabala Silang Ditan Winnipeg, Canada, kaibalatan si June Silang, Mampurgud kilad ta na mo Ditan kila Mampurgud. Kilaw sumpot dya si rin at dagupan. Makapaibog kayo. Omar Joaquin, ara kunoy Kamanibela, Pangasinan na chapter. Ako kumustaan to kayo ng Omar Joaquin. Si Joel Monda Cruz, Ditan Barangay 1. Kumusta lang ikipapasan yun tan at Barangay 1? Sa problema at basura, ya ibabaga ni Dada ng malanang ng Mr. Francis Limudsyak. Kapaway tutan at abong to, ay nako, ang sumasalubong sa akin ay baho kanto. Renato Villanos, Brian Ochabe, Mario Ico, si Lawrence Ditan at Kayanga, Sampabian City. Ay, Kayanga City, Sampabian. Eksakto alas 7 sa oras tayo. Wajaniri karuman niya pakabat. Kasumpalan ni Nasaray Paimanon tublay ira issues. Orly in the morning. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod may katmat, nagitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo
ay garantisado. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielias ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon sa walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira. Pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store, big sale! Big sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store, big sale. Department Store, big sale. Magic Department Store, big sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Tayug Department Store from June 20 to 30, 2025. Yan si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, lagi yung 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, ako sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong.
Magandang buhay! Ako po ay isang retired DSWD Breaker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnotin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko. At marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, maraming kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnotin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong namit ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Time. It is now 7:13. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. DWIC. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo Orly in the morning. Walang tilay 14 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Good morning kunod kinan Felix Boy Shapno, si Hilton, si Merly Maramba. Greetings malalapod kinan Sophia Mamaril Matchas. Mandirengal si amigo tayo, Manny Zambrano, ditan Chicago, USA. Walay imposto dyan sa kaya Chicago Police at Apaltog. Anan man respondira tawag panto na baril sa likod ng isang babaeng pulis na si Crystal Rivera. Nitan. Paano tuya kasi Apaltog. Man respondira sa kaya tawag. Antayo kasi, mayamay so nagagawang gulumot ditan Amerika at tayo gagimira, mayamay so manrarali, unong matada impormasyon niya, ipapasabitsyak na namigo tayon si JC Migalion, yawadtan at Florida, USA. Magulo dyan, rally, kwan. Lagin, wala man responde at untala, so agawa tayo gagimira, walay accidental firing. Shout out daw kay Lorna dyan sa Sitio Kalima, kuhanan Madam Christy Cantago. Good morning at kinan Manager Alex Doke. Ima Alipio tan si Ray Martin Espinosa. Wala may babasan kun post ng Alvin Advincula Dicano. Abalang mo dyan. Amay batsmith da at ati gagimira. Biglaan daw na
namatay. Biglaang namatay. Nako, ditan ed Pugaro. Aya at nakartula may impose ng Albin at Bingkula Dikano at Bingkula ditan at Barangay Pugaro. Magano lang bungat ka ana puntay uman ipapa-announce na mutlanti. Okay, wala mo dyan sa nanimot siya post ballot. Walay ibabagadaya si Giselle Ann Gonzales. Si Giselle Ann Gonzales, 23 years old. At atiga gimira, nalmuda ya inatoy edloob na abong tunya. Ditan eda Barangay Pugaro. Wala ray anong nang iraya injuries ada katawan to. Bukor ya nanaugip ya bii ditan ed abong tunya at anong nang labatlaya ya inatoy kinabuasan o kaimbuasan. Kanyan iimbestigaan niya na saray kapulisan. Kanyan aya at inapos na mo dita ya biglaang pagkamatay kwento ng ating kaalumnay kwanda ditan Pugaro. Kanyan wala ibabagan iterya reward syupaman tatiga gimira ya maka pangibagan asararatay suspect numambilang tawalay singa foul play agawa ad saya yabitlan marikit bii ditan ad Barangay Pugaro. Ariel Awanan Bandong ditan ad San Jacinto Pangasinan City si Aki si Ma'am Jinky Alagadan, si Lovely Mercurio tan si Manong Paul, si JC Tulyao, Gina Calyanta, Michael George Hubillanos, Jad alam nila na impormasyon na balita sayan na programa tayo. Sa local government unit ditan baloy na Bayambang sikato sa akawat na highest audit rating malalapod Commission on Audit. Sa report in transmitted office of the mayor sa COA rendered na unmodified opinion the fairness of the presentation na sa LGU financial statement sa may time for 2024 sa report dated June 13 ya pinirmaan ng supervising auditor Evangeline Picar. Sa unmodified opinion it considered the best opinion that a government agency can receive from the state auditors. Ayala sa mikadwan taon ya sa LGU na Bayambang at akala na unyan rating under the leadership of Mayor Ninya Jose Kiambao. Kaibala sugabyangan na local government unit ditan bitlan baloy pangiter na saratay total quality serving service at saray Bayambanginyos. Okay, congratulations. Unya labat kumun dapat may
transparent sa amin. So, ipapakurang datan laulad sa rate financial matters sa Tatay Gagimira, ya dapat nakakabatan na saray umbalay na antoy panggagastusan na say munisipyo. Dapat wala rata niya ipaparong taldara ya kabyangan na sa rate memorandum audit observation. Malalapod Commission on Audit. Aliwan inyamot iraratan o dino dinoktor ya klasin report. Kailangan tan transparency and accountability. Aga dapat iamot iraratan so abitdaran records akin at iamot yo. Kailangan tan transparent kayo. Tanong, ang gapoy gagawin nyo, ya aliwaditan, ang gapoy dapat ya takutan nyo. Pero no iaamot nyo, raratay dokumento, araratay records, wala siri iaamot nyo. Walay anomalya yo, di ba? Amaya-amaya, singadya bibilang, ada saratay contract of service, job order, si pararatan niya kangaranan, tawalaratan su abitlaran consultants, ya araya at mayayaman ira, at Tatay Gagimira, mayayaman iraratan. Wala ray kapirol ditan niya, mayayaman iran na negosyante o kaalyado da, political supporters da, at ating Gagimira, iyanda at payroll. Kanyan iaamot da, iraratay records. Pati saratay audit observation memo, agda ipapaway iraratan. Unless nabukay mo sa tay website na kuwa insa mo nakabatan, wala manaya raratan. Ya abitlaran discrepancies. Ano bang sinasabi ito ni PD Villamil? Lawas niya dyan sa Region 1 Medical Center pag alam nila na mahirap ang buhay, tubo ang pasyente na pobre. Pero pag pinirmahan nilang waiver hanggang matigok, kaya ang Region 1 Medical Center is patay center. Ay siyempre, no? Ibatik mo, emergency. Emergency, di na kaukulalalanti so intubation, di antiga mo di tubunda. Nang mo kabay, walang sikatan, patay sa pasyente. No, tubunda, survive daw, ay walay kabat kununtan, atake. Tinubo da, amay-amay ang ibatikandan na hospital, unaan dyan private na nagdanakaya, imbatik San Fernando La Union na nagdanakaya laman, Tarawe, Impawil, Region 1 Medical Center, natan ni, akasurvive, tinubo datan, abayag, katubo, abayag, kumatos, akasurvive man. Untal labat nararate panagakin, pangkargay tubo, pansambot na bilay, emergency cases. Aliwan sa may pantutubo anda ka, yapakakal mo ay kwarta, di ba? Siyempre, arate doktor, antada, sugawa ang daratan. Mansasakit mo si amigo tayo na June Chalice. Mampakasil ka, tumarmula rate Chalice ita, niya mampabiskag. So, congratulations sa Ritan balay na bayambang sararata niya transparent iran na pangitar na report financial matters datan are panggagastusan da Tatay Gagimira
ipapakabat dararatan kanya ninit dan ira na satay unmodified opinion na kuwa yaaya at singa considered the highest ratings panggawa na sa audit for the second time ditan baloy na bayambang. Kumusta mo't kasi ray aroma bali-bali tan syudad? Ari kumpara tayo syudad na Ordanita agatan natitilak. So syudad na Ordanita talagang consistent number 1 at the ratings at interon region as well as national no wala ra bilang iraratan niya iterya ratings at kurang na local governance sa Tate Gagimira. 27 minutos, kasumpalaan na alas 7 da kabuasan, wadyan ni Ricardo man niya pakabat, malalapot saray manangan tabay. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Magandang buhay! Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store Big Sale. Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store Big Sale. Department Store Big Sale. Magic Department Store Big Sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Tayug Department Store from June 20 to 30, 2025. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba
inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. DWIZ. Orly in the morning. Good morning at kinan Crisanto Bombay Pandila, si Rose Doria, si Nanay Anet Naeg, si Napoleon nating lahat, si Cornel Tirao, si Jerry Banking Villamil, sabi naman ng ating kaibigang retired police officer, isa na ako sa mga nakaranas ng pagmamatapobre ng mga doktor dyan sa R1MC. Kunto, ay, si babaga tayo lanti. Harate ugali. Lautlad sa harate man sasakit, importante tayo, bedside manner yata tawagan tayo. Brother Doming Sabala Jr., Ferdinand Perez Tansidilla, si Marilu Tersinio. Aray mangkakaukulan sa trabaho sa Ilocos DOH Ilocos Region. Mangkakaukulan na One Health Program Officer sa place of assignment niya, Family Health Unit. Deadline for submission no July 2, 2025 agaw na Miyerkules. Aray qualified applicants will be shortlisted and will not accept applications after the said deadline. Kanyan 10 Julay hanggang Hulyo adus labatan. Application requirements, application rating o application letter stating the position applying for, address to Paola Paz M. Sijungko, CISO 3 Director 4 DOH Ilocos Center for Health Development, Barangay Parian, San Fernando City, La Union. Fully accomplished personal data sheet with the recent passport size picture, civil service form number 212 revised 2017, which can be downloaded by www.cec.gov.ph. Photocopy na performance rating in the last training period, if applicable. Photocopy of a certificate of eligibility, ratings and license. Photocopy of a transcript of records, certificate of relevant training seminars, certificate of relevant employment. Are interested and qualified applicants, submit your applications and attachments to dohro1.rd@gmail.com
and copy furnish FHC ilocos.doh.government.ph. You may view the following vacant position at Saratay website tati gagimira o scan the QR code in the picture for further information. Walatan ya hiring na sa DOH Ilocos Region. No qualified kayo sa atan, man-apply kila at ati gagimira. Good morning daw at kinan Kagawad Bona Mendoza, kay Glinda, kay Jojo, Arturo Maramba, Nardo Tibay, and Merlita Bernal. Greetings malalapod kinan Remedios Mendoza. 37 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Good morning din kay Tata Angeles at kay Jonathan Tandok, ang presidente ng Didi Boys. And welcome home kay Vice Mayor Edgar Maminta na Bimali yan ala po at China. Kumusta la kipapasan? High tide na naman ba? May tubig ba? Wala namang baha, di ba? High tide lang. Kumusta dyan? Si amigo Minsyas. Si Tana Minsyas. Dita, nadudulap may arap na bungda. Medyo atagtagay da isat kindi amigo Dre kumpad Engineer Bobby Llamas. Sabi nito ni Rodolfo Fernandez, ang sabi niya, halalmet si Councilor Maria Librada Manawis Rina Makalanda balot akinat anggapoy picture tod programa. Ay, tanungin nyo yung namumuno, Tanungin nyo yung namumuno kung bakit hindi niya sinali sa mga elected officials si Councilor Dada Rina. Pinag-usapan na natin yan kahapon. Diniscuss ko na yan thoroughly na kawalan ng respeto kay Councilor Dada Rina, di ba? Kagawad Ray Calderon Tansimak Asurin Jr. ditan at Poblacion Weste, kumusta la may tupak ditan. Ditan at balay na Kalasyaw. Nagawa natan at balay na Kalasyaw so oath-taking and inaugural ceremonies na saray elected local municipal local officials ditan. Pinablimiran dumurengel ya dadauluan nan dadauluan nan Mayor Patrick Karamat. Sa ikwanto, magsama-sama tayo sa isang makasaysayang araw ng panunumpa at pasasalamat. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa inauguration and oath-taking ceremony ng ating mga bagong halal na alkalde, vice-alkalde at mga konsyal sa darating na ika-26 ng Hunyo ng Natanya Agaw. Ditan at Kalasyaw Sports Complex, manumpisa at oras alas 8:30. Aya at pahigapula na satay pagsisimula ng bagong yugto ng paglilingkod para sa Kalasyaw. Asahan po ninyo ang isang serbisyong may puso, pagkakaisa at tunay na malasakit para sa bawat Kalasyawinyo. Magsama-sama raw yan. Ayan, talagang na dapat
ya nagawa tati gagimira ya anggapoy nilabi, anggapoy pinabli, amin itan, tanong imbutos ka na saray umbalay, dapat respetoon itan, respetoon. Kalyado man andi ed partido o dino politika, asumpalay eleksyon, nang nangyoy Mayor Patrick Karamat, si Kato at Ken, una apila ni da saray kabyangan na saray konsihalis to ang gamanuntang kaiba to raraya ed islit to at ati gagimira samplurara diritsutan at samay islit to 10-0 at una apila ni ada kabyangan na saray kaiba to ada konsiho tapiano araratay priority legislative agenda to niya at naipasah ditan at sangguni ang bayan. Dengalan tayo na ani suminsahe ng Mayor Patrick Karamat no antura so gawon tutan at balay da kalasyaw at first 100 days to at ati gagimira. First 100 days as mayor na balay na Kalasyaw. Okay, walay babasa ang kumudjay. Walay impose ng retired General Arturo Lumibaw. Divinesia Bypass Road stinks kanto, ang banget. Tuwatan. Tuwatan. Kasi kanto jay, calling out to Dagupan City Mayor Belen and DNR officials. The Divinesia Bypass Road has become a dumping ground for garbage and the smell is unbearable. It's like a nightmare for passersby, residents, and even early morning runners who used to the road for training. Pero antak nakaldalaya, isantak inukaldalamay watan niya basuraan ditan the Divinesia Highway, Divinesia Extension. Siguro babatikbot ditan si General Arturo Lumibaw. Ready na tayo, Kay Edwin? Albert na Marisa Carino ditan barangay 4 tan wala ipapabati to si Kowa Eric Tangya na happy birthday tan si Marisa Carino. Happy birthday. Si Profesor Edel Robinor Abalos yawatan ni United States of America. Tayan mo apo. Good afternoon ditan America. And likewise ditan Canada. Congratulations manaya saramay apok. Ay araya akalamat na saray distinguished honor irabtan Canada. Yuan si Sabel Lautla at Kinan Rain Andre de Vera. And magrigidwan na proper yung apo ko si Bril Anika Bril de Vera. Congrats. Nami-miss ko na kayo. Parang gusto kong bumalik dyan Ipon-ipon lang ng konti ng pamasahe. Sana may mag-sponsor.
46 minutos kasumpalan na alas 7 ada kapuasan asumpal mutlay o taking diman ada syudad na Ordaneta antayo ang gamanuntan na bukbukor at ate gagimira ng councilor nagyat ya kaloob ito posisyon winil kamdan tampol ada kabiyangan na mayorya na sangguniang panglungsod ya pangidaulo ng Vice Mayor Jing Parayno init dandani pang kanaunawan makapan salita o mantalumpati ada satan niya ginawan o taking and inauguration at syudad na Ordaneta. Imagine mo tan jay balat si Councilor Dadarina imbutos mo na Maracle ya dagupin nyo akin ay ang da-recognize na agay laraya sa ikwanan ODC Idol Orly Navarro akin at dulap na tampulod arumya barangay at dagupan no high tide la kaskasyan mo di pare na pulyon ko natagatan at barangay Pugo Chico ditan at Rizal Extension Dagupan. Halo wala ba ditan? Nujad saray minto repair mismo at nadudulap. Di mas lalo ada kabarangayan aramay kabyangan na alaksabiran pasen low-lying areas laut-laut saratay apektado na abitlan road elevation na project. Condolence manaya, condolence pamilya Oy. Outlad kidan amigo tayo si Sir Tony Oy tan si Dr. Oy. Edim patoy na say amigo timat si Abi Oy. Biglaan mo inatoy si amigo Abi Oy. Condolence. Sa bangkay ito, dyan nalak informasyon lalamayan datan at St. John Cathedral. Happy birthday kinan Ami Soles, pinablin asawa ng kapinsan Pangamaan Norman Soles Watan Mat at Amerika. Si Kuyang Noli Corrales si Tanod Dali City, California, USA. Kumusta ang tumat sa kipapasan dyan syudad na Dagupan kwanto dilap lamat manalwal katan sa tay leptospirosis kuanan Kuyang Noli Corrales na professional Eagles kita na Dali City, USA. Bukas na lang yan o aabol pa yan? Ilang minuto yan? 2 minutes? Okay. Bale, 2 minutes di ko nun panghabol speech yan Then, Councilor Dada Manawis Rina Macalanda. Nasaan na? Parang ultimate iman so mensahe to ta nagawad kin. But not saying goodbye. Diba? From consistent number 1 to top 10. Yes, I still proudly thank you Dagupan. In the next session, I sign in as the Minority Core Leader. New title, Fire. Same love for public service. I'm crossing my fingers and keeping the faith for more hopeful, united and progressive. Before we formally leave or say goodbye, may I request everyone to please stand
as we give our heartfelt thanks and appreciation to Councilor Dennis Canto, Councilor Red Christian Ertopia, Councilor Alfie Fernandez, Councilor Alvin Copia, Councilor Dr. Malu Fernandez, Councilor Eileen Lim Acosta, and Councilor Manang Celia Chuwaling for a job well done. Thank you for your unconditional love and service. Thank you for your sacrifices. Please, palakpakan po natin sila at maghiya po sa atin. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Bulacan. Ano yun? Nagpasalamat lang? Eh, saan yung mensahe niya? Naka-video yun eh, di ba? Naka-video, hindi mo na ipasok yung video. Okay lang. Sige. May speeches na Sara Yekin eh. Kabiyangan na Sara outgoing councilors. May farewell address damutla. Yan ang patanir Lara, Tatoy Gagimira. Nitan at sangguni ang panglungsod. Pero sa inipasok ng kaedwin, may pisasalamat to. Sari kaiba to. Ya konsehalis ng Councilor Dada Ditan at sangguni ang panglungsod. The last man standing ya kwanda. Si Councilor Red R.P. Mejia, ang itanmat na samay mensahe to niya. Pero alagaran ko may voice clip to. Kumot ni damo ni forward. Limaran na minutos na batlay nakikira anti siya mangkapot yan na programa tayo. Dito na da balay na kalasyaw at ipapasiguro na Mayor Patrick Karamat ya angga po so gawon ton pangukal sararatay empleyado na munisipyo. Aya at mas lalon nagawon to suntalang promotion basta marakop so trabaho yo. Marakop so trabaho yo. Merit system sugawon ang gapoy palakasan na kuanan Mayor Patrick Karamat. Although wala ray nagawalagin reorganization, pero kwanto wag muna, wala munang reorganization. Tingnan muna natin ang kanilang mga trabaho at pag-aralan natin kung saan sila dapat ilalagay. Kwanto. Madam Rich Baruso, good morning. Kumusta kila? Si Noel Mejia, si Cristel Riamon, ditan R1MC. Unsabi natan, mga bandang alas 12, kaagwan, unsabi, si si Senator JB Ejercito. Aray kabiyangan ni nasaray abid liso na tayo si Carlito Bandong. Si Rodolfo Fernandez. Engineer O.J. Cornel Bentinilla.
Hanggang pulay malaam ya oras. Likewise, good morning met manaya kinon amigo Bots Oka, kumusta ka la? Hanggang pulay pinutot da, ha? Pitura latan, agmula papuputot tay arom. Lucky 7 la, so nakikira sa may gamot ng amigo, gamot na salin ng amigo Bots Oka. Kanta ba tayo the technical side si Ka Edwin Inong. Itilak milalangula. So balagbin na pisa salamat. By the way, yung isang cellphone dyan, baka maraming nagtitix na naman. Saray Pinablin na dumaringol tayo. Salamat Saratay support tayo. Salamat lawas yun na pandiringol. May manayay man titix. Kwanto jay. Good morning Kuya Orly. Baha na naman. Oh, okay. Baha na naman. Kuanon 1945713. Sabi naman dito, kahit ako rin Sir Orly, nakaranas din dyan sa R1MC. Nahihilo ako kaya umupo ako sa dulo ng kama ko. Nagalit agad ang isang staff doon. Pwede naman niyang sabihin ng maayos. Sabi ko mag-report kayo para maano natin yan eh. Ha? Madisiplina ang mga yan. Kung di kayo magre-report, magtitiis na lang kayo, di ba? 0970-488-3757. And good morning, Idol. Pabati pa tatay ko, Aliho Boy Caridad. Yamang birthday Nathan, 76 years old from Kagawad, Bulado na Pugaro. Si Michael Maaro Ditan Pugaro. Talaranan nyo la sa programa na Karambola. Itilak mi na lang ula, subalag mimpi sa salamat at balang sinansakay. Salamat at saratay prayers yo. Kantabay ko technical side. Ka Edwin Inong. Diyos tiyag ngina po. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo